तो हेलो सांग मैंने केमती अछ मो लंग वीडियो तुम स्वागत करी आज आसलु बदंगी टांगरेश्वर मंदिर जुबू तो चलो देखा केमती लगुच आमे भी घर रही मो वीडियो देखिकी तुम्हें भी मजा उठे पार से सब्सक्राइब आ लाइक करदेव तो चलो जा बर्तमान बदंगी लास्ट पलैसलु ना आम तपन मोर देख आसीचु तपन मोर आसी तो बदंगी लास्ट यहाँ आम जाऊँ आम ट्रावेल करवा ऊपर जा पहाड़ भितर महापुर अच्छा देखिए आसवा चलो भाई देख भ्यूटा केमती आसूँ मस्त आसूँ ना भाई एमती सपोर्ट कर रही घर की भी एमती भ्यू देखिपार गाँव भ्यू देख भाई एपट साइड लगे बाइण भी लगे देख बाइण भी लगे मजा भी लगुच भाई आसिक तो चलो आगे बढ़िया बढ़िया मजा लगुच भाई तुम्हें भी एंजॉय कर मु भी एंजॉय करी देख भाई के बोल आसी देख पछरे आज एथर तो चारिआडे बोल तो भाई केते आड़े केते गछ अच्छी तुम मुझे देखेबी तो भाई देख भाई अपन बनौजे ब्लॉग तो मुझे भी बनौजे ब्लॉग तो आम आसी जाइचु बदई आईहर गाँ भाई तुम आसपार बोले मिल पार तपन को तो तपन दीदी आम गाँव न पाले तपन को बदई आइले देखिपार आज शिवरात्र था तो काली मोर जाइली तपन तो आईहर गाँव में घर जाइली तो बर्तमान खा पी भाई पड़ू गोटे ब्लॉग बनाऊ तो देख एंजॉय कर भाई देख बनटा जी गछपत थी भाई एंजॉय करवा एंजॉय कले ही मजा लगे जीवन में भाई सक्सेस कौन किसी जानी एंजॉय कर भाई आज ऐसा काली नहीं तो भाई मो वीडियो देखिए एंजॉय कर देख चारिआडे गछ भाई केमती लगुच मजा लगुच पूरा आसिक आसी भाई मुझे गोटे थर आसी गुंडीरा ए बंडा डेल ही गुंडी आसीज तो एपट साइड दे ब्लॉक भाई घर सेपट साइड बागिली तो बेसी दूर ना बण डेल ही ब्लॉक भाई घर पलि आसो तो देख आंब गछ भी अच्छी बेसी बौल आसी एथर आम गाँव भी आसी तो आम गाँव आंब हेल्ले तुम लंग वीडियो देखेबी आज एंजॉय कर गछ मन को आ बण पहाड़ एमती तुम देखे रही जे टाउन देखुव तो भाई मजा आसी जाऊ देख भाई केमी केमी गछ हेल्ले अच्छी बढ़िया बढ़िया गछ अच्छी आउ बनटा बेसी सुंदर भी लगुच गछ थी देख पड़िया भी अच्छी एपटे ये पड़िया अच्छी बण अच्छी देख चारिआडे देख आहरी कोली गछ भी अच्छी तो खाई तुम एंजॉय कर देखा ये जामी गछ भी अच्छी भाई आम गछ आसी मुझे भावुँ भाई देखले देखले लगुच रास्ताटा तो भाई आम आसी एपटे गुंडी आसी आम तो देख भाई एंजॉय कर देख जामी गछ भी अच्छी ये देख जामी नहीं भाई आम जानू छोट गछ भाई देखे मो ब्लॉग देखे दे रे भाई हो जमीन मिला आम अधा खाऊ तपन को मत अधा दे मुझे कुछ अधा खाई ये तपन भाई पाची देखे हाँ मैं बड़ बड़ झाड़ अच्छे तो तोड़वा दीटा अच्छी अच्छी गछु जी देखे हेड़े आर के जामे अच्छी ना भाई देख तपन गछु पड़ी जामी भाई बेसी थिला तो आम हाथ में तोलू दीटा तीन तपन गछुला तो देख के जाए जामी अच्छी ये तो भाई हाथ खेलानी बोली से गछु जा खाଇବା आगू बढ़ा भाई टेंशन नहीं तुम भ्यू तो भल देखेबी आ तुम खाली सपोर्ट कर रही तपन जाए गछु के एंजॉय कर भाई जीवन रे अरे भाई मु पेन शार्ट मोर देख देख बूट पैंट कमती लगा कमेंट जन सार्ट पैंट को भाई 10 रु के मार्क लगा कमेंट कर एंजॉय कर न तो भाई देखो भाई आम आगे पलैलु तो देख भ्यूटा केमती अच्छी तपन हेल्ले वीडियो बनला जा आगू ट्राइपॉडटा धरती तो वीडियो बन भाई हाथ काटुची थरी तो जीवा भाई केमी भी खरा भी हूँ भल अच्छी तो भल लगुच भ्यूटा टे भाई मुझे आसी इटा आसी के थर आसी
ତଥାପି ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ନା ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖ ଗଛ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇ ଭାଇ ଦେଖ, ମୋତେ ଏବେ ଏତିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯେ ଲୋକ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ତମେ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ବୋଲେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ? ତମ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ନା ମୋର ଆଗକୁ ହିଁ କାମ ଆସିବ। ଏବେ ତ କିଛି କାମ ଆସିବନି। ଏଇଟା ଦେଖ ଟାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଇଥିବ ନା ମନ୍ଦିରଟା। ତ ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ତ ଆସିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଟାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଟାଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ଭାଇ ଦେଖ ଭିଉ ତ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଭାଇ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଟାଟକା ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଭିଉ ଦେଖ ପଛରେ ଦେଖ ଏକାନି ସାଇଡ଼୍ ଭିଉ ଦେଖ, ଏକାନି ସାଇଡ଼୍ ଭିଉ ତ ପୁରା ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ରହି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ତପନ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ମାଆକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପର ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କର। ଦିଲ ମେ ସଜା के रखना। ଭାଇ ଜୀବନରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ହିଁ ତମର ମଜା। ଜୀବନ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ ନା କଲ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ତମରି ଆମେ ଦେଖବୁ। ତ ଭାଇ ଦେଖ, ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ତମ ଲେଖାଛି ପଢ଼ୁଆ। ଭାଇ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବି, ଏକାନି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକାନି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବଦାଙ୍ଗୀ ଗୁଣ୍ଡିରା। ଭାଇ ବଦାଙ୍ଗୀ ଗୁଣ୍ଡିରା ମଝିରେ ବଡ଼ ଅଛି। ତ ବଦାଙ୍ଗୀ ଗୁଣ୍ଡିରା ଯଦି ଆସିବ ବଦାଙ୍ଗୀ ଆସିବ, ଆଉ ବଦାଙ୍ଗୀ ଯଦି ଯାଉଥିବ ଗୁଣ୍ଡିରା ବଣ ଡେଇଁଲା ଘରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦେଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବ ତ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଇଟା ବି ବେଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଆଡ଼େ ବାରିଆ ଫାରିଆ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ଦେଖ ପାଉ ବି ଅଛି ସେଠି। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଦେଖ ବୁଡୁ ବାଡ଼ିଆ ବୁଡ଼କୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଯିବା। ଚାଲ ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ। ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଆମର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ। ତ ଭାଇ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭଲ ନାହିଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଯିବେ, ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିବେ। ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲନ୍ତୁ। କବାଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଭାଇ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଠି ଜ୍ୱର କଥା ତ ଭାଇ ଆମେ କେବେ ଆସିନୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ତପନ ମା ଟାଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମା ଟାଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ନିହାତି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଭିଉଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଉ ବି ଭଲ ଅଛି, ଉପରେ ବି ଲାଗିଛି ମସ୍ତ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଜଣାବ। ମା ଟାଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ଲେଖିଦେବ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ଭାଇ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ବି ଲାଇକ୍ ଫଲୋ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।